to Imparting Quality Education. फ्रेंड्स पेपर 1 रो प्राय मु सब क्वेश्चन आंसर आपण को आंसर की दे जाइए आउ खाली केवल ईवीएस बाकी अच्छी से खूब शीघ्र आनीदेवी। तो यही भिडियो रे आमे पेपर 2 रो एबे क्वेश्चन गुडी को डिस्कस करबा। तो फर्स्ट यही भिडियो रे आमे पेपर 2 रो जो सीडीपी पेपर था ताको डिस्कस करबा। तो एठरे मु सेट डी को डिस्कस करूची आपण को हिसाब रे मेळै नेबे। चलंतु स्टार्ट करबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अछि मुखस्थ शिक्षण बा रोट लर्निंग काकू कुआ जाय एटा। तो एटार राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन बी न बुझी मन रखा। क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षण को सर्वोत्तम भाव में किपरि संज्ञायित करा जाई पारिबो बा लर्निंग इज बेस्ट डिफाइन एज को टाइप व्यवहार करा जाए माने लर्निंग को डिफाइन करबा। तो व्यवहार रे स्थायी परिवर्तन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भाई गट्स्की अनुसार जड़े शिक्षार्थी निजे कौन कर अन्यर साहाय्य कौन कर से मध्यवर्ती दूरता को कौन कह जाए। तो एटार राइट आंसर कौन हम? एटा राइट आंसर हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा ऑप्शन बी प्रतिवेशी शिक्षण क्षेत्र। ऑप्शन बी। तापरे नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 4 बांदुरांक सामाजिक शिक्षण तत्व अनुଯାयी शिशु माने किपरि शिखंती। तो एटा राइट आंसर कौन हम? निरीक्षण और अनुकरण देखिकी शिखंती ऑब्जर्वेशन इमिटेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर। 4 पर 5 डिस्काल्कुलिया रे पीड़ित जड़े शिक्षार्थी मुख्यतः केउं क्षेत्र में असुविधार सम्मुखीन हेबो। डिस्काल्कुलिया जो माने जहाँ हुए तो सी कौटी ताकू असुविधा हुए। तो ये राइट आंसर कौन हम? गाणितिक धारणा और संख्या गुड़िक बुझा। ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन नंबर 6 निम्नोक्त केउंटी प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्व पर आधारित द्वितीयक नियम। तो जो सेकेंडरी लॉ कोटा ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग रो। तो यार राइट आंसर कौन हम? बहुमुखी प्रतिक्रिया नियम बा लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर 7 पाठ्यक्रम हो करिकुलम क्या रेफर करे। तो यहाँ कौन हम? करिकुलम क्या रेफर कर? प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट शिक्षार्थी मानक शिक्षण अनुभूतिर संपूर्ण योजना। ऑप्शन बी राइट आंसर हम। देन क्वेश्चन नंबर 8 अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन? तो अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन हम डिफरेंस? तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी समस्त शिशु से दक्षता पृष्ठभूमि निर्विशेष गोटे जगार पाठ पढ़े। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 9 जड़े सृजनशील शिक्षार्थी शिक्षक मैंने एपरी कार्य करने उचित जहाँ निम्नोक्त केउटी को उत्साहित करिबो। तो एटार राइट आंसर हम कौन? बहुमुखी चिंतन बा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित मध्यरु कौटी शिक्षण एक ज्ञानगत कारक बा कॉग्निटिव फैक्टर लर्निंग रो कोटा पचारि। तो एटार राइट आंसर कौन हम? सहपाठींकर केउटी शिक्षण ज्ञानगत टिके गोटे सेकेंड। तो एठी हम ज्ञानगत कारक केउटी शिक्षण को ज्ञानगत कारक। तो एटारे कौन रहिबो? पूर्व ज्ञान बा जो प्रायर नॉलेज थाए सेटा राइट आंसर हम ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित मध्य केउटी एक दृश्यमान शिक्षण सामग्री। तो जोटा कि आम देखा। तो एटारे कौन राइट आंसर हम? आमर एटा राइट आंसर हम ऑप्शन बी टेलीविजन विजुअल विजुअल एड्स सब संगे से भी आप ऑडियो एड्स रे भी सेटा आसीजिवो। तो सामग्री तापर शिक्षार्थी केन्द्रिक अभिमुख्य रे पाठ्यक्रम मुख्यतः कहा उपरे आधारित। तो शिक्षार्थी केन्द्रिक जो रही पंथा तो सेटारे पाठ्यक्रमटा कहा उपरे आधारित। एटी कौन? शिशुर आवश्यकता आग्रह और क्षमता उपरे आधारित। ऑप्शन डी राइट आंसर हम क्वेश्चन नंबर 12 रो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 13 अनुकरण पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण को कौन कह जाए? अनुकरण पर्यवेक्षण माध्यम जो शिक्षा कराए ताकू कौन कहवा। तो कौन राइट आंसर? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर्यवेक्षण। ऑप्शन ए राइट आंसर। 13 पर 14 जदि एक परीक्षा जहाँ मापिया उद्दिष्ट ताहा मापी थाए तेबे ताहाकू परीक्षार केउं गुण कह जाए। तो यहाँ कौन कहवा? रिलायबिलिटी। हाँ तो रिलायबिलिटी बा निर्भरयोग्य परीक्षण कहीपर। ऑप्शन ए राइट आंसर हम। तापर क्वेश्चन नंबर 15 एक श्रेणी रे किछि अत्यधिक नंबर रखिथिबा छात्र अटंती हाराहारी खोजिया केउं केंद्रीय प्रवणता पद्धति ग्रहण कले यार फलाफल अधिक नंबर रखिथिबा शिक्षार्थी द्वारा प्रभावित हेबो। तो एठी आमे कोनटा एठी कौटा देखले माने जदि एठी बहु किछि
अधिक भल नंबर रखिଥିବା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀର ହାରାହାରି ଖୋଜିବା ତ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ମୋଡ଼ ବା ଯେଉଁଟା ଗରିଷ୍ଠକ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। 15 ପରେ 16 ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଗଠନମୂଳକ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମତାମତ ଦେବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ତନଖି ତାଲିକା ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ତନଖି ତାଲିକା ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ତନଖି ତାଲିକା ମତାମତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ମାତ୍ର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଗୁଣର ମାତ୍ରାକୁ ମାପିଥାଏ, ମାତ୍ର ତନଖି ତାଲିକା କେବଳ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜଣାଏ। ତନଖି ତାଲିକା କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17ର ଅପସନ୍ ବି। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଗୁଣର ମାତ୍ରାକୁ ମାପିଥାଏ, ମାତ୍ର ତନଖି ତାଲିକା କେବଳ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜଣାଇଥାଏ। 17 ଗଲା। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର କେଉଁ ନୀତି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଜଣାରୁ ଅଜଣା ଆଡ଼କୁ ହେବା ଉଚିତ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୀତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ନୂତନ ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯିଏ କେବଳ ମନେ ରଖେ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷଣଠୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନକଲ କରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଯିଏ ନୂତନ ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର କରେ, ନୂଆ କିଛି ଶିଖେ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। 19 ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି କାହାର ଏକ ମାପ? ତ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍ କୁହାଯାଏ, କାହାର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମେଜରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ବିଚ୍ଛୁରଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଭେରିଏବିଲିଟି। ତ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 21ର ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22କୁ ଆସିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ? ତ ଏଇଟା ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ, ଆଖିର ରଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚତାର ସମ୍ଭାବନା, ରକ୍ତ ସମୂହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ପାରିବାରିକ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଟମସ୍ଫିୟର ବା ପାରିବାରିକ ପ୍ରୋସେସ୍, ଅପସନ୍ ଏ। 22 ଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଯିବା 23 ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରହେଳିକା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସଂକେତ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହା ବିକାଶର କେଉଁ ନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 23ର ଅପସନ୍ ଡି ବିକାଶ ବହୁମାତ୍ରିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭେଦିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବେ। 24 ପରେ 25 ଯଦି ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବି ଏବଂ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସି ହୁଏ, ତେବେ ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସି ରୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ନ ଦେଖି ଏହାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ଇନଫେରେନ୍ସ ବା ସଞ୍ଚରିତ ଅନୁମାନ। 25 ପରେ 26 ନୋଆମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଭାଷା ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମାନସିକ ସଂରଚନା ଶିଶୁଠାରେ ଭାଷା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ଭାଷା ଗ୍ରହଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, LAD। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। 26 ପରେ 27 କେଉଁ କାରକଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ତ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ଜେନେଟିକ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାର ବା ଜେନେଟିକ୍ ଇନହେରିଟେନ୍ସ। ତାପରେ 28 କୈଶୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ଉତ୍ତେଜନା, ଝଡ଼ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସମୟ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିବୃତ୍ତିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାନଲେ ହୋଲ୍। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ଜଣେ ପରିଣିତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିକାଶର ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 29ର ଅପସନ୍ ବି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 30 ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ?
जोटाको आम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो एटार राइट आंसर हम BF स्किनर, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आशा करुँच भिडियोटी आपण मानक समस्त भल लगी। खूब शीघ्र यापर मुझे साइंस पार्टी अपलोड करदेवी। तो भिडियोटी को समस्ते लाइक कर दिंतु, किसी सजेसन थे सजेसन दिंतु, और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक यू।